सर्वप्रथम आदि माता गर्भर जन्म हेले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दिने केते परीक्षा करी देखले कि ब्रह्मा बोलुछे मुई बड़ विष्णु बोलुछन मुई बड़ शिव बोलुछन मुई बड़ ताकर तो समाधान किहे भी करी नै पाइले हेले ई तीन भितरु तुमे तो से विष्णुंकर अवतार के तीन भाई भितरे के सर्वश्रेष्ठ आउ के बड़ ये कथा जदि मते बुझे कर कहबो बोले विश्वास कर मा ओ हम हिंदू धर्म रे 33 कोटी देवा देवी हां तांको मते रे बड़ के बोलुछ हां माय गो इरे म काल के कोई दिमी आज से का करी आसलो देखे ही आसी छ होए है जो काल के देखे ही आसी माय गो ऑनलाइन कर दे काल के सर्टिफिकेट मिलवा जे माय गो जे कथा कहले घर के नेबो कह तो सते गो कलार सम्मान रखी आमर बापा 50 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करथिले आ बापा मध्य ई प्रश्न पदरे थिले तांकर दुख ये सुख प्राप्त हो बोलम देखबारो 33 कोटी देवता मध्य के श्रेष्ठ जे सदा कह बापा बोली एबे सुनबो गो माई सुनबो गो धनु सुनबो गो मोर रानी होय गो मोर गुसिया सुनो सुनो राई श्रीमती गोराई श्रीमती तते बुझाई कहिबी पुराण रीति गो सुनो सुनो राई श्रीमती गो राई श्रीमती भितरे के बड़ जे सुन गो धन के बड़ सप्त ऋषि ध्रुव मंडले गो बसिए को सभार चिले सप्त ऋषि ध्रुव मंडले गो बसिए को सभार चिले ब्रह्मा विष्णु शिव टंकी देव ब्रह्मा विष्णु शिव टंकी देव देख तामते किए श्रेष्ठ छंदी गो सुण सुण रसवती गो रसवती तते बुझाई कहिबी पुराण रीति गो सुण सुण गो रसवती सप्तर से ध्रुव मंडल आर काहे होचु बापा ए मा ई दिलकर सेटिंग के तीने पारू दुई तो माई गो सप्त ऋषि ध्रुव मंडले बोले बुझी पारुछ तीने ऋषि मानकर सभा होइतिला अगस्त्य ऋषि तरंग ऋषि कश्यप ऋषि भृगु ऋषि विश्वामित्र ऋषि जेते बेले ऋषि मानकर सभा बसितिला ऋषि मानकर मध्यरे तांको भितरे चर्चा हेला अगस्त्य ऋषि कहले ब्रह्मा बड़ विश्वामित्र ऋषि कहले नहीं नहीं विष्णु नारायण बड़ सब चिंता करछन के बोलछे ई बड़ के बोलछे से बड़ तो केनता समाधान तो जेते बेले ई विषय समस्त चर्चा चाली छ चलो ठीक अछि मैं परीक्षा लागि मुई जिमी होइले आउ भृगु ऋषि विचार करले अच्छा आगो भृगु गले परीक्षा पाई गो वाला सरे मिलिले जाई परीक्षा पाई गो कोयला सरे मिलिले जाई शिवं को चाहिनो भर्षण करन्ते शिवं को चाहिनो भर्षण करन्ते कोयला सपति गो सुनो सुनो गोर सब
ପରା ପହରା ହେଇ ଯୋଉଛନ୍ ବୁଢା ଆଗ ମାଇ ହଁ ମାଇ ଓ ବା ତ ଭୃଗୁ ଋଷି ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଇ ତିନି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ ବୋଲି ବେଲେ କୈଳାସ ପର୍ବତକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କର ପାଶକୁ ଯାଇଛି ହଁ ହଁ ତ ଶିବଙ୍କୁ ଚାହିଁକରି ଭର୍ଷଣା କଲେ ବର୍ଷଣା କଲେ ଭର୍ଷଣା ଅର୍ଥ ହେଲା ଇଟା ଭଗବାନ ବାଘ ଛାଲ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛ ଜଟା ଜୁଟି ଧରିଛ କିଛିଟା ନେଇ ପାଇଲେ ବୋଲି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ପାଇଲେ ବୋଲି ସାଁ ବୋଟକେ କୁଡେ ହେଇଛ ଖାର ମାଖିଛନ୍ ଇଟା ଭଗବାନ କେ ଭଇଲେ ଏଇଟା ଭଗବାନ ନେଇ ହେଇଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ତା ଭର୍ଷଣା କରିଦେଲି ଶିବ ରାଗରେ ଜର 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 ହେଇଗଲେ ଶିବকে জ্বর আনলা ଜର ଜର ହେଇଗଲେ ରାଗରେ କ୍ରୋଧବର ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଲୋକେ ଚିଡାବ ବେଲେ ଏ ଦିତାନ୍ତା ଆମର ବାବା କେ ଆମର ଶନି ଚିଡଉଛି ଯେ କେନ୍ତା ରାগে ଜଡ ଜଡ ହେଇଯାଉଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଭୃଗୁ ଋଷିକୁ ଶିବ କ୍ରୋଧବର ହେଇଗଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ତ ଭୃଗୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ କ୍ରୋଧବର ହେଲେ ସେଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିହିଥିଲେ ବୋଇଲେ আর কানা কলে আগ কৈলাসরু ভৃগু চলিলে গো ব্রহ্মলোকে যাই মিলিলে কৈলাসর মুই মানে ব্রহ্মলোককে যাসি আউ যেতেবেলে ব্রহ্মলোককে পৌঁছিছন কৈলাসরু ভৃগু চলিলে গো ব্রহ্মলোকে যাই মিলিলে ব্রহ্মাঙ্কু চাহিণ কটু বাক্য কহি ব্রহ্মাঙ্কু চাহিণ কটু বাক্য কহি কহি প্রণাম ন কলে সে ভৃগু ঋষি গো শুণ শুণ গো শ্রীমতী গো শ্রীমতী ততে বুঝাই কহুছি পুরাণ রীতি গো শুণ শুণ গো শ্রীমতী যেতেবেলে মুখ ঘিচলা লেখে কাহি দূরে উড়া তীরে দেখুন পাস के बाकी एने ना जी বেলে মহাদেবଙ୍କ ଠାରୁ ନିରାଶ ହେଇକରି ଭୃଙ୍ଗୁ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପାସ ব্রহ্মাঙ্গর পাশে যেতেবেলে পৌঁছি যাইছন ব্রহ্মাঙ্গু দেখি করি দাড়ি মেচা ধরছন এটাকে ভগবান বলি প্রণাম জুহার ବି ନେଇ କରି নাই করি জুহার তো তারপরে ব্রহ্মা মধ্য ক্রোধবর হয়ে গেল ব্রহ্মা ବି କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମତେ ତୁ ଆସିଲା ପରେ ଜୁହାର ବି ନେଇ କରିବା ବୋଇଲେ হয় হয় আচ্ছা আগ ব্রহ্ম লোক ভৃগু চলিলে গো বৈকুণ্ঠে যাই মিলিলে ব্রহ্মলোকর ত্যাগ হইকরি সঙ্গে সঙ্গ বৈকুণ্ঠ ভবনকে ভৃগু ঋষি পরীক্ষা পাই কিনি পুরো কইটা কিয়ে বড় বলি করে পরীক্ষা করবা হয় হয় তো সেই সময় নারায়ণ অনন্ত সর্পরে অনন্ত শয্যা করেছেন গোধন আর লক্ষ্মী তাঙ্কর গোড় হাত কে দবে দেবে হয় হয় প্রভু প্রভু বলি তিনি থর ডাকে প্রভু প্রভু বলি তিনি থর ডাকে তহি ডাক ন শুনিলে জগৎপতি গো শুণ শুণ গর সবতি গো শ্রীমতী ব্রহ্মলোককে ছাড়ি করে যেতে বলে ভিতরকে নেই ভবনকে যাইছন বৈকুণ্ঠ ভবনে নিদা বিষ্ণুଙ୍କୁ দেখি করি হে প্রভু বলি করি ভৃগু ঋষি তিনি থর ডাকে দিলে তো প্রভু নারায়ণ লক্ষ্মীଙ୍କର সহিত প্রেম বার্তা করেছ তো ভৃগু ঋষিଙ୍କର কথাକୁ নে অশুনা করে দেবে বিষ্ণু মধ্যে নেই শুনবার নাই শুনি তো চিন্তা কর তো রাগরে জর জর হয়ে গেলে ভৃগু ঋষি প্রভু প্রভু বলি তিনি থর ডাকিনি প্রভু নেই শুনলে বলি প্রভু শুইছন হ্যাঁ হ্যাঁ আগ ভৃগুলা তো প্রহার কলে গো বাজিলা বক্ষস্থলে ভৃগুলা তো প্রহার কলে গো বাজিলা মোর বক্ষস্থলে সেই পাদ চিহ্ন বক্ষস্থলে জানো সেই
नहीं सुनले बोल तांकर बक्षरे गुटे लात मारी दे छाती रे लात मारी देले भृंगु ऋषि विष्णु को। हां हां तो प्रभु देखले जे किछि कथा नहीं कहि किछि कथा नहीं कहि तो जेते बेले भृगु ऋषि फिरवा लागि जन तांकर पाद के आउसी करी धरि पकाले विष्णु मां मोर 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 पीठीटा तो पत्थर संगे समान। हां हां सारा पृथ्वी रो भार में बोही छे होय होय तोमर पाद के कष्ट नहीं हेतु ऋषि आना तुमको टिके मैं सेवा कर दे आना टिके प्रभु तुमर पाद के स्वाली देसी मोर छातीटा गुटे पत्थर है पत्थर ती जदी गोड़टा लात मारले जेंता कि तुमर पादटा टिके दरद दोथवा प्रभु कष्ट आनो मती स्वाली देसी बोले तो विष्णुंकर एही प्रेम भाव को देखि भृगु ऋषि जानि पाइले जे विष्णु एखा श्रेष्ठ बोली करी इटा केन पुराण আছে জানিছ केन पुराण रे केन पुराण रे पद्म पुराण रे भाव गो भूल दिले क्षमा करिवो पद्म पुराण रे भाव गो भूल दिले क्षमा करिवो आहा लखेर सानंद मूर्ख ज्ञान लखेर सानंद तो भृगु ऋषि देवता मानकर मध्य किए बड़ बोली परीक्षा पाई जाइथिले आहा शिवंकर पाके जाइथिले शिवं को भर्सना कले शिव क्रोधवर रहि गले ब्रह्मा को मध्य प्रणाम नहीं कले क्रोधवर रहिले विष्णु को जते बेले लात प्रहार कले आहा विष्णु नारायण क्रोधवर रहि तो भृगु ऋषि जानिथिले कि विष्णु एखा बड़ बोली ओह जी शांत श्रेष्ठ कुट कपट नहीं थी तार देह रे से एखा बड़ बोली अब विष्णु एखा बड़ बोली कि भृगु ऋषि जानिथिले और ऋषि मन को कहिथिले गध जे माई गो दिया के बलसन दिया ओ दिया के बलसन टाट दिया केनता टाट मुई भी गुडे तुमको कथा पतरामी मोते हाय हाय काण पचरेबो माई गो बाबू गो होइले मौन मदन आरते नंदन नंदन रागे को वाट को माइले लते फिटिला गला खंजा सहित जे श्याम भीतर को गले उठराई बोली निबुझ तुली नारायण नारायण जाई पलंग परे बसिले नारायण कृष्ण को करंती दोली कृष्ण को करंती दोली न कांद मो बन माली मो कृष्ण रे बाप दूध भात देवाईली मो कृष्ण रे भाद्रवाष्टमी दिन देवकी गर्भरे कृष्ण जन्म मो कृष्ण रे बाप नाम देले घन श्याम मो कृष्ण रे कृष्ण को दोली रे देखिबा आस मो कृष्ण रे मते राही कर पीत बास मो कृष्ण रे
চুলিয়া কানু মোর জীবন রে কি মোর বাপ ধন রে কি মোর কলা কানু রে তুই তো মোর জীবন মোর ময়ূর চুটিয়া কাঁধ মোর ময়ূর চুটিয়া কাঁধ মোর জীবন রে মোর বাপ ধন রে মোর কলা কাঁধ রে মোর নীলমণি রে তুই তো মোর জীবন তুই তো মোর পরাণ মাই গো কুলেগা ধর গপিরতি কর মাই গো মোর ই কেহানি ঠর মন নাই লাগুছে গো নাই লাগুছে গো আগো নাই हमको सिखला जे देखनु केते क्लब घरे रहि देखनु केने भी हमर मन ठीक ना ই কেহানি ঠর মন নাই লাগুছে গো নাই লাগুছে গো মাই গো কুলেগা ধর গপিরতি কর মাই গো মোর মাই গো কুলেগা ধর গপিরতি কর মাই গো মোর কেহানি ঠর মন নাই লাগুছে গো মতে কুলেগা ধর গপিরতি কর মাই গো মোর মতে কুলেগা ধর গপিরতি কর মাই গো মোর আগো কলি যুগর মুই কলিয়া ভমর ই ফুলে সে ফুলে বাসগ মোর সতে তুমি কথা নাই ভুলি গর হেলে মুই নাই ভুলি কথা তোমার মাই গো আগো কলি যুগর মুই কলিয়া ভমর ই ফুলে সে ফুলে বাসগ মোর তুমি কথা নাই ভুলি গলা হেলে মুই নাই ভুলি কথা তোমার কেহানি ঠারে মন নাই লাগুছে গো নাই লাগুছে গো আগো মাই মতে কুলেগা ধর গপিরতি কর মাই গো মোর মতে কুলেগা ধর গপিরতি কর মাই গো মোর মাই গো মুই তোমার ভঞ্জা ইছে গো মাই ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଭଞ୍ଜା କିଏ ନାଇଁ ନ ମୋର ଭଞ୍ଜା ଗୋଟେ ବୋଲି ଅଛନ୍ ଗୋପପୁରରେ ସେମାନେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ ଛୁଆ ଅଛନ୍ ହଁ ବଡ ହେଲି ନଗো ଏବେ ନାଇଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ତୁମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲେ ଇ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତମକୁ କଥାଟେ ପଚରା କଥାଟେ ପଚରାବ ହଁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲେ ଯେ ଆମ ଘରକୁ ଆଣମା କାଣା ପଚରାବ ଗো ମାଇ ଯାହା ବି ଆମର ଇଚ୍ଛା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଭଞ୍ଜା ଆଇଲେ ବୋଲି କମ ସେ କମ ଆଲିଙ୍ଗନ ଟିକେ କର ଘରକି ଟିକେ ନେତ କୁଲେ ଟିକେ ବସା ତ ଗো ମାଇ ଦହି ଲବଣୀ ସର ଜାଣ ଅଛି ସେଟା ଖାଇବା ଲାଗି ଦେତ मोर मामू का मैं कहती हूं मोर माई देले बोली जान नहीं पहचान बिन बुलाए मेहमान कहां बोल छे चलो बिरा से कथा बात टिके
হয় কি বা প্রধান মোর করা কান ওই কি রাধমাই গো রাধমাই হি কলা কানু কলা কানু কানহু আগ কলা কানু কলা বরণ হি কলা কানু কলা কানু কলা কানু বরণ গোপপুর আগ গোপপুর উদিয়া জন কলা কান কলা প্রশ্নর উত্তর মতে দেব ব্রহ্মা বিষ্ণু সে মহেশ্বর হে বল কে সান কহতার তেতিশ কোটি দেবতা শান্তি রহি আহা এ কথা কে বিহারি কে কহি দেলে আগ কহি দেলে দেবী চুম্বন কালিয়া কানু কালিয়া কানু কালিয়া বরণ কালা বহন নাই বাবু তুমি কালিয়া মুই কোলা নাই কালিয়া এ কালিয়া কালিয়া কিবা প্রধান মোর কলা কাহ্ন হয় কি রাত